السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ میری بیٹی کی رخصتی کا وقت جوں جوں قریب آ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنوں میں کئی گنا اضافہ ہو رہا تھا۔ دل و دماغ الجھنوں کی آماج گاہ بنے جا رہے تھے۔ میرے ذہن کا یہ انتشار اور یہ پریشانی روایتی ماؤں کی طرح بیٹی کی رخصتی سے جڑے ہوئے نہ تھے، بلکہ یہ پریشانی میرے اپنے ذاتی تجربات سے زیادہ جڑی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کو کچھ اہم گر بتانے تھے، وہ اہم نکات بتانے تھے جن پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنی عزت نفس کی حفاظت سسرال میں کر سکتی تھی، تاکہ کوئی اسے ثنا مصطفیٰ سمجھ کر قدم قدم پر ذلیل نہ کر سکے، اس کی مصلحت آمیز خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھ کر بار بار تذلیل کے سوئے دار تک نہ لے جا سکے۔ میں یعنی ثنا مصطفیٰ، میں نے سسرال والوں کی طرف سے ملنے والے ہر زہر کے گھونٹ کو صبر و استقامت سے پینا چاہا، کیونکہ یہ میری ماں کی طرف سے نصیحت تھی۔ بیٹا، سسرال والوں کو اپنا ماننا، ساس کو ماں کی جگہ دینا اور جٹھانیوں اور نند کو بہن اور سہیلی سمجھنا، نہ کرتے بھی ایک روز وہ لوگ تمہارے ہو ہی جائیں گے، کیونکہ وہی تمہارا اصلی گھر ہے۔ اس گھر کے علاوہ ماں باپ کے گھر کو اپنا جانو گی تو خسارے میں رہو گی۔ یوں میں نے اس نصیحت کو اپنے پلو سے باندھ لیا اور سسرال میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ عزت، قدر، پیار، حوصلہ افزائی کی تمام نشستیں تو پہلے ہی پر ہو چکی ہیں، میری تو بس خانہ پوری ہے۔ شروع میں تو انجام کی خبر ہی نہ تھی کہ یہ عزت نفس کے مجروح ہونے کا جو سلسلہ ہے اس کا کوئی اختتام بھی ہے۔ بس ہنس کر سب کو خوش رکھنے کی تگودوں میں مصروف ہو گئی۔ آخر اتنی بڑی سسرال تھی، سب لوگوں کے رنگ بھی جدا گانا تھے۔ میاں کا موڈ خوشگوار ہوتا تو ساس کسی بات پہ منہ بنا کے بیٹھ جاتی، ساس کا مزاج بحال ہوتا تو نند کو میرے کسی کام میں کیڑے نظر آ جاتے، اور جٹھانیوں کے نزدیک تو میں انتہائی ناقص العقل اور پھوہڑ دیورانی تھی۔ تو پھر اتنے اونچے مزاج رکھنے والی عورتوں کو سہیلی کا رتبہ دینا تو دور کی بات، کوئی بات پوچھنا بھی بہت دل گردے کی بات تھی۔ شروع میں جو پوچھا کہ آج کیا پکے گا، تو انتہائی مضحکہ خیز نظروں سے مجھے ایسے دیکھا گیا جیسے جوکر کوئی نہ سمجھ میں آنے والا تماشا دکھا رہا ہو۔ لو، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ سال ہونے کو آیا اور تم ابھی تک کسی کی پسند ناپسند سے واقف نہیں ہوئے ہو۔ ساس نے بیزاری سے پہلو بدلا۔ یہ حقیقت تھی کہ میری سسرال میں سب الگ الگ پسند رکھنے والے لوگ تھے۔ کسی کو سبزی فوبیا تھا تو کسی کو گوشت فوبیا، کسی کو پرہیزی کھانا چاہیے ہوتا تو کسی کے نزدیک چٹپٹا کھانا ہی اصل لذت تھی۔ تبھی سب کی پسند کا خیال رکھ کر 3-4 قسم کی ڈشز بنتی تھی، لیکن جٹھانیوں کے بتانے اور سمجھانے کا جو طریقہ تھا وہ خاصا حد تک آمیز تھا۔ خیر، قدم قدم پہ دل کو کڑا کرنے کا امتحان تھا اور مجھے اس امتحان میں پورا اترنا تھا۔ اسی طرح ہر معاملے میں ہر طرح سے میرے صبر و ضبط کا امتحان لیا جاتا۔ ساتھ میں میرے پیچھے چہمگوئیوں کا سلسلہ مجھے اور حوصلہ شکن کر دیتا۔ 2 سال میں میرا پہلا بیٹا فہد گود میں آنے تک مجھے ایک بات کا ادراک تو ہو ہی چلا تھا کہ ساس، نند اور دیور کی نظروں میں مجھے گرانے والی میری 2 جٹھانیاں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں، جن کی منشا ہی یہی تھی کہ میری حیثیت شروع سے ہی کمزور رہے، جبکہ وہ لوگ سب کی نظروں میں معتبر بن کے رہتی۔ وہ میرے تمام محنت آمیز کاموں میں کیڑے کیوں نکالتی ہیں، میری خاموشی کو گھمنڈ کا نام کیوں دیتی ہیں، تاکہ میں بھی لڑ جھگڑ کر اپنا آپ منواؤں۔ یہ سازش تھی کہ میری محنت اور خاموشی
कहीं उन लोगों के दिलों में घर न कर ले, ये बेलौस रियासत कहीं फल ना पा ले, तो हम लोग दूसरे दर्जे पे चले जाएंगे। और देवर को तो वो इस तरह पट्टियाँ पढ़ाती कि मेरी तरफ से वो हर वक्त करेले चबाए रहता, सिर्फ इसलिए कि शुरू में ही एक रोज़ उसने कह दिया था, सना भाभी जैसी खूबसूरत हमारे ख़ानदान में और किसी की भाभी नहीं। मेरी जिठानियाँ बहुत खुश मिजाजी से हंसी थी, जैसे उसकी बातों की तायद कर रही हूँ। फिर एक रोज़ ये भी कहते सुना, सना भाभी बेहद खामोशी से हम लोगों के दिलों में घर करती जा रही हैं। तरह तरह के खाने पका कर भी इस कदर बेनियाज रहती हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। खाना पकाने ही से नहीं, उन्हें हर काम से महारत है। सास ने इन 2-2.5 सालों में पहली मर्तबा मेरे लिए कोई सताइशी जुमला कहा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। सताइश का ये सिलसिला अभी दराज भी न होने पाया था कि एक रोज़ देवर जी धड़धड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुए। मैं भी कपड़े छत पे फैला के आई थी, फहद को फीड कराने में बौखलाकर उठ बैठी थी इस नागहानी अवतार पर। सना भाभी, मैंने परसों रात आपके कमरे में अपने दोस्तों के लिए चाय बनाने के लिए दस्तक दी थी, तो आपको इतना बुरा लग गया कि बड़ी भाभी से मैं शिकायत कर दी। मुझे पता नहीं था आप इतने छोटे दिल की मालिक होंगी कि छोटी छोटी बातें अपने दिल में जमा रखती होंगी। मैं तो आपको बड़ी बहनों की तरह समझता था। उसकी बातों से तो जैसे मेरा दिल बैठा जा रहा था। अरे नहीं शारिक, मैंने तो कोई शिकायत नहीं की, और भला इसमें शिकायत वाली बात ही क्या थी। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने कमज़ोर पड़ते दिल को संभाला। जब कोई बात ही नहीं थी तो आपने अफसाना कैसे बना लिया। चले फिर ज़रा बड़ी भाभी के सामने। लहरते कदमों समेत मैं उसके पीछे हो ली। वो इत्मीनान से सांस के पांव दबा रही थी। शारिक के मुश्तइल और मेरे उड़े हुए रंग को देखकर भी उनके इत्मीनान में कोई फर्क नहीं पड़ा था। भाभी, मैंने आपसे शारिक की शिकायत नहीं की थी कि उसने सोने के टाइम मुझे डिस्टर्ब किया और दरवाज़ा नॉक करके चाय बनाने को कहा, जबकि मैं सोने वाली थी। मैंने आपको जिताया नहीं था, बल्कि यूं ही बातों बातों में आपको बता रही थी। कसम ले ले, मेरे दिल में जिताने का तो कोई ख्याल ही नहीं था। मेरे हलक में आंसू का गोला जैसे फंसने लगा था। अम्मी, आज तक हम लोगों ने किसी को बताया कि कितनी मर्तबा राशिद और शारिक ने रात को चिढ़ा कर अपने दोस्तों के लिए चाय बनवाई या दोस्तों के लिए खाने पकवाए। भाई ये घर है, किसी को किसी भी वक्त किसी की जरूरत पड़ सकती है। वो लोग मेरे तमाशा बनवा कर अपनी तारीफ का मौका गंवाना नहीं चाहती थी। भाई सब इंसान एक तरह के नहीं होते, सब अलग अलग मिजाज के हैं। बहरहाल शारिक, तुम बड़ी भाभी को जगा लेते तो आज इन बातों की नौबत ही नहीं आती। मेरी सास ने इन बातों से गोया मेरी जिठानी की लगाई हुई आग को मेरे नाम से मंसूब कर दिया। हाँ भाई, मुझे बताया करें ताकि कोई डिस्टर्ब ही ना हो। नंद ने तिरछी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए अपनी अहमियत जताने का ये मौका रायगा नहीं जाने दिया। यूं ये छोटी सी हंसी हंसी में कही गई बात मेरे हुस्न सलूक को दागदार कर गई। मैं अपने आंसू पलकों पे ही लिए कमरे में आ गई। उस दिन के बाद से शारिक मुझसे खिंचा खिंचा रहने लगा। जो शौक से मुझसे अपनी पसंद के ब्रोस्ट और केक बनवा कर खाता था, दिल पर एक बोझ सा आन पड़ा था जो मैं सह रही थी। उसी तरह बहुत सी छोटी बातें वो चुपके चुपके उन लोगों के कान में बड़ी सहूलत से उंडेल दिया करती। कहते हैं आंखों देखी का और बहकाए हुए का असर ज्यादा होता है। सो यहाँ सारा जादू बहकाए हुए का चल रहा था, जो अपनी शख्सियत को मोतबर करने की कोशिश में मुझे और मेरी अना को मजरूह किए जा रहा था। फिर मेरी गोद में जरीना के आने तक मेरी इकलौती नन की शादी का भी हंगामा उठ खड़ा हुआ। हस्बे मामूल और हस्बे तवक्को दोनों जिठानियाँ पेश पेश रहती। रोज़ नन की शॉपिंग करने चली जाती। सिर्फ वही आगे नहीं रहती, बल्कि सास और नंद भी हर मामले में उनसे मशवरा लेना बेहतर समझती। मुझे तो बताना भी उन्होंने गवारा नहीं किया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। मेरी कोई हैसियत होती तो मैं भी आगे बढ़ के पेश पेश रहती। खामखा किसी के मामले में टांग अड़ाना मुझे बहुत हद तक आमेज लगता, और मांगे की अहमियत तो मुझे भीख ही लगती है, इसलिए मैं अपने काम से काम रखती।
ज़्यादा तर मेरा वक्त किचन में गुजरता, क्योंकि वो सब लोग शॉपिंग और उसके बाद घर आने पर होने वाली शॉपिंग के मुतालिक डिस्कशन और आने वाली तकरीबात को डिस्कस करती रहती। खूब हंसी मजाक की महफिलें जमती। सहरिश की दोनों फेवरेट भाभीियों के रूम रूम से जैसे हंसी की फवारें फूट रही होती। इस गुलो गुलजार महफिल में मेरी मौजूदगी और गैर मौजूदगी से उन्हें कोई फ़र्क नहीं था। एक दिन दूसरे नंबर वाली जिठानी किचन में किसी काम से आई। मैं चाय के बर्तन सिंक में रखकर सोचों में उलझी हुई थी कि मुझे उनकी आमद की खबर ही ना हुई। जब उन्होंने मेरी आंखों के सामने हाथ हिलाया तो मैं चौंकी। वो इंतहाई दिलचस्पी से मुझे देख रही थी। किन सोचों में गुम हो मोहतरमा, मैं खामखा परेशान होगी। कुछ नहीं, ऐसे ही फहद के स्कूल के एडमिशन के मुतालिक सोच रही थी। और क्या सोचना है मुझे, और कोई बात तो ऐसी है भी नहीं जिसके लिए मैं सोचूं। एक तरह के माहौल में रहते हुए मैं कुछ तफ्त भी हो गई थी। क्यों नहीं है सोचने और करने को, घर में कामों का अंबार है। सहरिश की शादी से मुतालिक एक से बढ़ के एक काम है। तुम आगे बढ़ोगी तो करोगी ना। अब तुम्हारे हाथ में कोई आके काम तो नहीं पकड़ाने लगा। मेरे आगे बढ़ने से क्या होना है भाभी। कल रात ही मैं सबके साथ बैठी कपड़े पैक कर रही थी तो सहरिश ने मुझसे कपड़े ले लिए, ये कह के रहने दे भाभी, मोना भाभी स्टाइलिश तरीके से कपड़े पैक कर रही हैं, उन्हें ही करने दें। आपने देखा नहीं क्या, और किस तरह मैं आगे बढ़ूं जब गैदरिंग में मुझे मेरी औकात दिखा दी जाती है। हाँ तो इसे तुम्हारे हाथ की पैकिंग पसंद नहीं आ रही होगी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। यही छोटी छोटी बातें सर पे सवार करके रहोगी तो कभी सबके साथ घुल मिल न सकोगी। उन्होंने अब भी तजलील भरी नसीहत का मौका हाथ से न जाने दिया। ये छोटी बात है कि वो अपनी दोस्त के सामने घर के फर्द को नीचा दिखा रही थी। वो यूं भी मुझे कह सकती थी कि भाभी मोना की तरह कपड़े पैक करें तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन बगैर मेरी बेइज्जती किए ये सलूक इंतहाई तौहीन आमेज लगता है मुझे। मैं भावज हूँ उसकी, कोई गैर नहीं कि मुझसे हमेशा रुके फीके रवैये से पेश आए। इन 4 सालों में मैं इन सियासत से पुरमिजाजों से वाकफियत हासिल कर चुकी थी और इन्होंने मुझे अंदर ही अंदर मरीज बना दिया था। इसलिए मैं आज अपना दिल खोल के इतना बोल गई थी। जवाबन उनका चेहरा एकदम तिमतमा उठा था, जैसे खुद अपने गुस्से को उन्होंने आवाज़ दी हो। हमने भी बहुत पत्ते मारे हैं सना बीबी, ऐसे ही ये मुकाम नहीं बनाया, ये अहमियत ऐसे ही नहीं पाई। तुम तो अभी से घबरा गई और अपनी इकलौती नंद के पीछे हाथ धो के पड़ गई। अब उसकी शादी होने वाली है, वो पराए घर जाने वाली है, इतना भी क्या बैर रखना बेचारी से। वो जानबूझकर और ऊंचा ऊंचा बोलने लगी। मैं इंतहाई परेशान होकर उन्हें देखने लगी, जो एक नया मार्का मेरे लिए तैयार कर चुकी थी कि अब बचाव का कोई रास्ता न था। इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर जिठानी और सास भी निकल आई, पीछे पीछे सहरिश भी थी। ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच, क्यों इतनी आवाज़ें आ रही हैं। सास ने हम दोनों को घूरा। अम्मी, बस सहरिश बेचारी ने कल क्या बोल दिया कि आपने पैकिंग सही नहीं की, उसी बात का फसाना दिल में तैयार करके बैठी हुई थी मोहतरमा, जो आज सुनाने बैठ गई कि सहरिश मेरी इज्जत नहीं करती तो मैं उसे कैसे न समझूं। बात कुछ और थी और मसाला किसी और तरीके से लगाया जा रहा था। इंतहाई अफसोस के आलम में मैंने उस औरत को देखा जो अपनी ही जैसी औरत की जड़ें खोखली कर रही थी। तो इतनी सी बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है। उसी वक्त तुम सहरिश को डांट देती, जब दिल में इतना कीना ही पालना था। कम से कम तुम्हारे अंदर का ये लावा तो ना पकता रहता। बड़ी भाभी आगे बढ़ी, जो पूरे खानदान की सबसे बड़ी खैरख्वाह और चहेती बहू थी। क्यों डांटूंगी जब ये इतनी सी बात थी। बात तो सारी इज्जत की है जो उसने कभी की ही नहीं है मेरी। सिर्फ आप दोनों की इज्जत है और मोहब्बत भी। सब चीज़ों की आप भी दोनों हकदार हैं। मुझे कभी किसी ने किसी शय का हकदार समझा ही नहीं। मेरी आंखें भीग गईं और इसी बात का मुझे कलक है, वरना बात तो वाकई छोटी सी है। जाने कैसे मैं इतना बोलने लगी थी, शायद इसलिए कि दिल को समझाते समझाते अब मैं हार चुकी थी। चलो जी, उधर उस मासूम की डोली उठने वाली है, इधर इसके शिकवे शिकायत का बाजार गर्म हो रहा है।
تاکہ کوئی سسرالی آن ٹپکے تو اسے بھی بھنک پڑ جائے کہ ان کے خاندان میں بسنے والی لڑکی کس قسم کی ہے۔ شادی بیاہ کا ماحول ہے، بہو ذرا تحمل سے کام لو، یہ آگ لگائی والا سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ سہرش کو رخصت ہو جانے دو، پھر اپنی رام کہانی سنانا، ورنہ لوگ سو باتیں بنائیں گے کہ اس گھر کا ماحول ہی ٹھیک نہیں۔ الزام کے ساتھ ساتھ وہ اور بہت کچھ مجھے باور کرا چکی تھی۔ تھک ہار کے مجھے ہی خاموش ہونا پڑا، آنسوؤں کی تو جیسے جھڑی لگ گئی تھی۔ میں اس دن کمرے سے باہر نکلی ہی نہیں، نہ مجھے کوئی بلانے آیا، نہ کھانے کا ہی کسی نے پوچھا۔ فائق کی انتہا درجے کی شرافت نے مجھے اس اکھاڑے میں تنہا جنگ لڑنے کے لیے کھڑا کر دیا تھا۔ کچھ وہ بھی آلودہ ہوتی فضا کو محسوس کرنے لگے تھے، بس چپکے مجھے خاموش رہنے اور صبر کرنے کی تلقین کرتے۔ مرد کی حد سے زیادہ شرافت عورت کے اندر کی اچھائی کو ایسے ماحول میں مار دیتی ہے اور اسے ایک مریضہ کے روپ میں ڈھال دیتی ہے۔ شاید یہ انہیں خبر نہیں تھی۔ سہرش کی شادی ہوئی، اس کے سسرالیوں کے آگے دونوں جٹھانیاں رہتی، نندوئی آتے تو بڑھ چڑھ کے خاطرداریاں کرتی اور ہنسی مذاق کا سلسلہ جاری رہتا۔ ایسے میں بے وقوفوں کی طرح کھڑے رہنے کی بجائے اپنے کمرے میں آ کر مقید ہو جاتی، دوسروں کو رسوا کر کے اپنا نمبر ٹاپ آف دی لسٹ کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ شاید میرے سسرال والوں کے نزدیک اپنی ہی عزت وصول کرنا ان کی پہلی اور آخری خواہش تھی، خواہ اس کا طریقہ جائز ہو یا ناجائز۔ یہ بھول کر کہ ایک ذات واحد وہ بھی ہے جو عزت اور ذلت دینے پہ قادر ہے۔ علاقہ کرنا ہوا کہ فائق کی پوسٹنگ لاہور ہوگی۔ میں نے یہی سوچا کہ فائق کو ادارے کے اس فیصلے سے دکھ ہوگا کہ ماں بہن بھائیوں کو اتنے عرصے کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کیسے چھوڑ پائے گا، لیکن وہ بڑے اطمینان سے پیکنگ کر رہے تھے۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ اور آنکھوں ہی آنکھوں میں پھر سے صبر کی تلقین نے مجھے اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ یہاں آ کر میں نے جانا کہ زندگی کیا ہوتی ہے اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں ہنسنا بولنا کیا ہوتا ہے۔ کسی کی عزت نفس کے مجروح کر دیے جانے کے ڈر سے بے نیاز ہونا کیسا ہوتا ہے۔ میں بہت اطمینان اور نئے سرے سے خود کو استوار کرنے لگی کہ میرے آگے 2 بچوں کا مستقبل تھا۔ وقت نے کروٹ لی، بچے آہستگی سے جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے، ہم دونوں کے بالوں میں بھی چاندی اتر آئی۔ بچے ہمارے تابع دار تھے، دین اور دنیا دونوں کی تعلیم میں نے دلوائی تھی تاکہ ان کی شخصیت میں کسی قسم کی کمی نہ رہے۔ اب بھی گیا دور یاد آتا ہے تو حلق میں کڑواہٹ سی بھر جاتی ہے۔ کبھی فائق ان لوگوں سے ملوانے کے لیے لے جاتے تو بات ہی بات میں ہنستے ہنستے وہ لوگ تمسخر اڑا جاتی، جیسے کہ میں ان سے الگ جان بوجھ کر ہوئی ہوں۔ زرینوں کو بڑا ہوتا ہوا دیکھ کر یہی ایک فکر ستاتی کہ خدا نہ خواستہ اسے بھی ماں جیسی سسرال مل گئی تو یہ کیسے ایڈجسٹ کر پائے گی۔ یہ تو مجھ سے بھی کئی گنا حساس لڑکی ہے، اور آج کل کے بچے تو بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہیں۔ شاید محبت کرنے والے اور محبت کی امید رکھنے والے لوگ اتنے ہی حساس ہوتے ہیں۔ میں اسے اسی حساسیت سے بچانا چاہتی تھی، اسے ڈھیٹ اور بے حس لڑکی کے روپ میں ڈھالنا چاہتی تھی تاکہ زمانے کی بے رخی اور سیاست کی بھینٹ وہ نہ چڑھ جائے بلکہ ان کا جواب پتھر سے دے۔ لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، کبھی میری مرضی کے مطابق نہ ڈھل سکی۔ اب بھی چھوٹی چھوٹی بات پر اسے رونا آ جاتا، ذرا سی بے رخی کو دل پر لے کے بیٹھ جانا اس کا وتیرہ تھا۔ اللہ جانے کیا بنے گا اس لڑکی کا، میں اندر ہی اندر ڈرتی اور سہمی رہتی۔ اس کا رشتہ طے ہو گیا تھا، فیملی چھوٹی تھی لیکن میرے وہمات بہت بڑے تھے۔ اس کی شادی کا ہفتہ آن پہنچا تھا اور اس سے بات کرنے کے لیے مفصل گھڑی بھی نہیں مل رہی تھی۔ 18 سالوں میں وہ وقت ہی کہاں آیا تھا کہ میں اسے سسرال کے اسرار و رموز سے آگاہ کرتی۔ خبر بھی نہیں تھی کہ اتنی جلدی رشتہ طے پا جائے گا۔ اب اس کی رخصتی کی گھڑی بھی سر پہ آن کھڑی ہوئی، یہاں تک کہ گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ وہ پیلے کپڑوں میں مایوں کی دلہن بنی اپنے نوخیز ارمانوں کو چھپائے گوشہ نشیں ہو گئی۔ اسے سکیاں ہر وقت گھیرے رہتی اور مجھے مصروفیات، اور اس سب میں بس موقع کی تلاش میں رہتی کہ کوئی تنہائی کا لمحہ ملے اور میں اسے
ससुराल में डट के रहने का मशवरा दूं? अना और इज्जत नफ्स को हाथ में लेकर चलोगी तो अपना ही नुकसान करोगी, और ढिठाई से जहाँ तुमने जीना सीख लिया वही कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। किसी भी वार पर तुम खामोश रही तो समझो तुमने गर्दन को कटने के लिए झुका दिया। मायूं के 5 दिन भी अफरा तफरी की नजर हो गए। उसकी रुखसती का दिन आन पहुंचा। सुर्ख जोड़े में मेरी 18 साल बेटी गुड़िया की तरह लग रही थी। कुछ मासूमियत और अंदर की सादगी ने उसे वैसे भी बहुत खूबसूरती अदा कर दी थी। सुबह से बात बात पर उसकी आंखें भी भर आ रही थी, और मेरे अंदर तो वैसे ही सावन भादो उतरा हुआ था। अल्लाह, मेरी बेटी को अच्छे लोगों का साथ अता करना, लफ्ज़ों के तीर चलाने वाले और सियासत से अपने काम करने वालों का साथ मत देना। बार बार मेरे दिल से यही दुआ निकल रही थी। बाहर उसकी सजी सजाई गाड़ी उसे ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। निकाह हो चुका था। मैं कमरे में कुछ देर अपने आंसू बहा लेने बैठी थी। जिस्मानी और असाबी थकन ने मुझे यूं भी शिकस्ता कर दिया था कि मेरी बेटी जरीना मेरे सामने आन खड़ी हुई, सजी सबरी, आंखों में आंसू लिए। किसी ने तन्हाई का ये पल हमें अता किया था कि आखिरी वक्त हम मिल लें और एक दूसरे के आंसू भी बह जाने दें और समेट भी लें। बहुत देर तक वो मुझसे लिपटी रोती रही और मैं भी अपने आंसू आंचल में परोती रही। तन्हाई का ये लम्हा बहुत अनमोल था। कोई भी कमरे में ना था। मेरी बेटी मेरे सामने कतरा कतरा पिघल रही थी। ये लम्हात फिर आने के नहीं थे। अपने आंसू पोंछकर मैंने अपने गले को साफ किया और उसे फिर से अपने साथ लिपटा लिया, और मेरी जुबान रवां हो गई। ससुराल में सबकी इज्जत करना, किसी सिलसिले में बढ़ चढ़ के मत बोलना, ज़्यादातर खामोश रहना बेटी, जैसे बड़ा कहे वैसे ही मानना, हमेशा उनसे इजाज़त लेके हमारे घर आना, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, किसी से किसी तरह की बहस में मत उलझना, और बेटी कम से कम बोलना, क्योंकि ये तो तुम जानती हो ना, एक चुप 100 सुख को जन्म देती है। कोई कुछ भी बोले तुम सह जाना। वो घर ही अब तुम्हारा घर है और उसके मकीन तुम्हारे अपने। और देखो बेटा, अपनी सास को हमेशा माँ की तरह समझना, उनसे कभी ऊंची आवाज में बात ना करना। जाओ बेटा, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तन्हाई के इस अनमोल और आखिरी लम्हे का मुझे शिद्दतों से इंतजार था, और इन सातों में भी मैं कोई गलत नसीहत न कर सकी, क्योंकि वो जिन रिश्तों में फूल खिलाने जा रही थी उसके साफ सुथरे पानी से आबियारी बहुत ज़रूरी थी। अब ये उसके नसीब का फल मीठा हो या कड़वा, चाह कर भी मेरी ज़ुबान से जहर आलूद फिक्रें ना निकल सके। और जिस किस्म के साजिशी वहमों में मैं सारा वक्त घिरी रही थी, वो जैसे कहीं उड़न छू हो गए। ईमान वालों को वक्ती तौर पर शैतान बहका तो सकता है, लेकिन अमल नहीं करवा सकता। मैंने भी अपने जुमलों को शैतानी गिरफ्त से महफूज कर लिया था। दूसरे रोज़ दूसरे शहर से आई मेरी दोनों जिठानियाँ मेरी नंद सहरिश के साथ महवे गुफ्तगू थी, जो खुद अब उम्र रसीदा हो चुकी थी। देखा कैसा जहेज दिया इसने अपनी बेटी को। अभी तक इसे ज़माने के साथ चलने के गुण नहीं आए हैं। 5-6 साल पुराने फैशन के कपड़े बेटी के बक्स में भर दिए और हम लोगों को दिखाना भी गवारा नहीं किया। पैक शुदा सामान गैरों की तरह रुनुमाई को आगे कर दिया। अभी तक ये तौर तरीकों से वाकिफ नहीं हो सकी और दामाद वाली बन गई। ससुराल वाले ही कौन से अप टू डेट लग रहे थे जो इसे परेशानी हो। सब तो गमारों वाले रंग पहने हुए थे। पहली बार मुझे उनके कहे पे दुख महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि बहुत इत्मीनान भरी मुस्कुराहट मेरे लबों पे सजी थी। बेटी की रुखसती के वक्त अचानक बेईमानी से ईमान के पलड़े का भारी हो जाना मुझे खलूस और सच्चाई की ताकत का एहसास दिला गया था, और ये एहसास बहुत बहुत पुरकैफ था। मैंने ये महसूस किया, और मेरी ज़िंदगी भर की सोचों का ये निचोड़ भी था कि शर्मंगेज़ ख्यालात और लोगों से इस दुनिया में छुटकारा पाना मुमकिन तो नहीं। हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि अपने आप को कैसे बचाया जाए। हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से लोगों के दिल में जगह बनाने से पहले
لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک ذات اور بھی ہے، اس پوری کائنات کو چلانے والی ذات، جس کے دل میں جگہ بنانا زیادہ ضروری ہے، اور جو بھی اس ذات کی خوشنودی اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرا لے، وہ بہرحال شر پسند لوگوں کے شر سے کسی نہ کسی طور پناہ حاصل کر ہی لیتا ہے۔ تو میری یہ کہانی آج کل کی سسرال میں زندگی گزارنے والی ہر لڑکی کے لیے ایک چھوٹا سا سبق اور نصیحت ہے کہ شر اور فتنہ خواہ کتنا بھی بڑھ چڑھ کر اپنا آپ دکھائے، سچ بالآخر سچ ہے اور وہ اپنی جگہ بنا ہی لیتا ہے۔ تو انسان کی اصل کوشش اور اصل فتح یہی ہے کہ زندگی کی تلخیوں سے گزرتے ہوئے بھی وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا چلا جائے۔